what is a limiting reagent, what is a excess reagent, unsa ang actual yield, and what is the theoretical yield of these elements or compounds in your chemical reactions. So for your learning targets, number one, to define theoretical and actual percentage yield of the reactions. Second is to calculate theoretical and percent yield of a reaction. Number three is to identify the limiting and excess reagents of your reaction. The fourth one is to calculate reaction yield in the presence of a limiting na reagent. So how can we calculate theoretical percentage and reaction yield of your chemical reaction? So let's have this review. So in your calculating the amount of reactant and product, 'di ba? um, Depending on the problem, but we will go first in identifying the mass of the compound given in your problem, no? Then, if we are to identify the mass of the compound in your given problem, so we will convert this mass into its number of moles. So, before we can get the number of moles of that compound, no? Unsa na to siya para mahimo siyang moles? Gamiton nato ang molar mass sa imuhang compound. Like for example, si H2O. Pila man ang molar mass ni H2O? 18. Nganong 18 man? It's because si oxygen na ay 16 ka grams, si hydrogen is na ay 1. So, 2 plus 16, that's 18. So, ang molar mass ni water is 18. So, kintahay, para makuha po na to ang moles, dayon, ani, after using the smaller mass, para makuha nimo ang moles, sunuron dayon nato tong mole ratio nga naa sa equation. Gamiton nato si mole ratio, unsay partner na sa mole ratio kanang padulungan nga to nga compound, katong kuhaon na nato nga compound. So ato ang gamiton ang mole ratio ana para makuha ang moles ni B. Depending on the problem, if pangitaan ta sa problem na what is the final mole, so diri ara tataman. But if in your problem you are asked how many grams is the result of this chu-chu-chu. So muna ato ang atong moles nga result is ato aday siyang i-convert into mass of grams, no, into grams, and by using again your molar mass. So let's have another na mga examples na aside atong niaging one day. So kani siya. For example, this one. Now, the combustion of carbon monoxide gas in oxygen gas is represented by the following balance equation. So we have 2CO, which is in gas form, plus O2, which is also in gas form, and carbon dioxide gas form. So we are asked how many moles of carbon dioxide gas will be produced from the complete combustion of 4.6 moles carbon dioxide. So sa rigi pangayo diri ang carbon monoxide daay ni siya. CO raman di ay. So unsa atong first step? Unsang given nato na compound in our problem? We have CO, ato siyang unsay kuhaon nato? Moles sa carbon dioxide. CO, then atong kuhaon is ang moles of carbon dioxide. Karon, pagkuha nato sa moles of carbon dioxide, unsay next step?
We will write in our paper, sige daw, sunod ta. 4.60 moles CO. Naka-moles naman siya. So, unsa man na iyahang next na step. Kuhaon na to ang mole ratio sa carbon dioxide and carbon monoxide. So, in your balance equation here, pila ka buo carbon monoxide? Pila ka moles of carbon monoxide in your equation? We have 2 moles of carbon monoxide. So, si 2 moles of carbon monoxide, na to siya ibutang sa ubos sa ato ang equation. Na siya sa pagsulat. And ani. Okay, ato man siyang i-multiply, di ba? So, 4.06, 4.6 rather, 4.6 moles of carbon monoxide times 2 moles of carbon monoxide present in your balance equation. Then, unsa tayong ibutang sa babaw? Since it's mole ratio man, how many moles of carbon dioxide is in the balance equation? We have 2 moles of carbon dioxide. 2 moles gihapon siya. Okay. So, 2 gihapon. No? So, since they are the same naman po the numbers, so how many moles of carbon dioxide man ang ma-produce? So, we will simply multiply 4.6 times 2 and then divide it by the number below, which is 2. So, obviously, the number of moles, so the question, moles of carbon dioxide gas na ma-produce. Out of that, 4.6 moles of carbon monoxide is still 4.6 moles carbon dioxide. Sige na to siya. I-step by step na to. So, pilay answer ani? 4.6 moles carbon dioxide. Makuha ra? Mas makasabay pa? Sige, try ta og another na po the example. Kani, tagsaan mo. No, Emil letter A, Layla letter B. Kani. Sige. Naatay reaction to KClO3 and the reaction is a decomposition to KCl plus 3O2. So this is a balance na ni siya nga equation. 6. So, in letter A, how many moles of potassium, sa man siya KClO3. Kalimot ko sa shorter name ani. Potassium chloroxide. No, not sure. Basta, KClO3 are required to produce 22.8 moles oxygen O2. No, unsaon daw na siya. Then, in letter B, how many moles of KCl will be produced from the total decomposition of 18.8 moles KClO3? So, gamiton na itong kuan, step-by-step process na itong kagaina. Identify pila ka moles ang nasa given. Pangitaon na to ang iyahang mole ratio. Then, i-multiply, divide. Kani kaya ang mga pangutan na raman po diri kay naka-moles pa man. Sige. So, no need to convert it into grams. Sige. Answer letter A, Emil. Letter B, Layla. Sige, imong answer. Niya yung answer. Sige, go. We'll give you 5 minutes.
555. Mana, Emil? Tagna ni ma'am. Awat lang, sakto ka na. Sige. Sige. So, may sa number 1 ni mo. Letter A. Unsa imong final answer there? Kuan. Nigawas 15.2. 15.2. So, correct. Sakto Ma'am, man. ma'am? Oh, sakto man. Good. Ano, 15.2 man na siya. Yun sa mani mo. Kuan. Sa given nga kuan. Gi anag sa KCI, gi mo na ko numerator. Small is katong oxygen kanang 3. Divide na ko sa ang 2 sa 3. Nagi times 10 sa given nga Na 22.8. 2.8. That's why nga naatay 15.2. How about letter B, Lai? Yeah, very good. Sakto man. Simple naman siya. Medyo libog lang siya tantawon, pero kana siya simple na siya nga fraction. Tapos, kanang multiplication, division na siya nga mga processes. Then, conversion dayon if na ay upang yun ta in grams. Sige, Lai. Letter B. Ang akong answer kay 18.8 moles of KCl. O nga na 18.8 naman gihapon. Because ang given na compound is 18.8 moles of KClO3. Then times nako sa amount of KCl, then gi-divide dayon nako og amount sa KClO3. So 18.8 times 2
37.6 tapos divided by 2, 2. 18.8 gihapon. Okay, very good. Kaya gikuha raman nato ang iyahang mole ratio. Thank you, Emil and Lai. Very good. So, another na pod. Kani. No, kamot na ha mo-answer. Unya na ko mo pick kinsay mo-answer sa A and B. So, inyohan na answeran tanan. Sige, ano na, example number 3. Sige, 1 dira. Sige, given the reaction for 4 moles of iron plus 3 moles of oxygen gas is equal to or resulted to 2 moles of Fe2O3. Ang 2 is kuan na siya murag subscript ni F, ang 3 is subscript ni kuan oxygen. Wala lang na siya napagamay ang mga numbers. So in letter A, how many grams of Fe2O3 will be formed from the 4.86 moles iron reacting with sufficient oxygen gas? So, although gamitan gyapon niyo siya og mole fraction para makuha ang moles, ang inyong answer na moles, inyo siyang i-convert into grams. Hanipod, in letter B, how many grams of Fe are needed to react with sufficient oxygen to produce 28.8 moles Fe2O3? Sige. Pila ang molar mass ni Fe? Pila ang molar mass ni oxygen? Kang Fe is 55.8. Kang oxygen is 16.
Kinsay humana sa letter A? Humana ang all? Bea? Anong number ka na, Bea? Anong letter? A or B? Sige daw, Bea. Who can give me their answer in letter A? Final answer. In grams, ha? Ang letter A and B. Pila imong answer sa letter A, Emil? On, ma'am. 21.81 Grams. grams. So, Pila man imuhang molar mass sa Fe2O3? isa, naglibo ko. Remember, no, in writing your kanisha, ano to? Kanisha, kuhaan mo yung mga molar mass anino. So, consider na si Fe, naman siya yung subscript na 2. Subscript na 2. So, pagkuhaon na to ang molar mass ani nga compound. So, ang value ni Fe, i-times 2 nimo, ang value ni oxygen, i-times 3. So, in here, pila man ang value sa single nga kuan, Fe. We have 55.8. So, 55.8 i-times 2 nimo plus katuluhon ang oxygen nga 16. 16 times 3. So, mo na siya ang total nga molar mass ani nga compound. Sige. How about you, Laila? What is your molar mass in letter A? Ibalik ni ma'am.
13.87 grams. Ang total? Final Ah, answer? yes, ma'am. Hmm, Basing gibalin ako pag-add sa kuan. basin? Sige. Ako sa iyo, tro, ma'am. Oh, sige. How about you, Bea? Kasi di ako po din sa yuk deriba. Kasi nalipat rap ko. Tanawon po na ako akong answer. How about you, Bea? What is your answer? In letter A. Tumingin ako sa ko, ma'am, para makabalo. Nakapas man pa kagainan, no? Gamay. Laban lang, day. So, 4.86 moles Fe. Molar o mole ratio dayon nga sa upat ka moles nga Fe naa kay duha ka moles na Fe2O3. So 4.86 times 2, 4.86 times 2 divided by times 2 divided by 4 naa kay 2.43 mole of Fe2O3. Tapos, kung naa kay 2.42 o 43 mole of Fe2O3, ang gipangunta naman diri kay grams man, so ato ana po siya i-convert. Sige ha. Ako ning stop. Yun. No. Kahay, yun ani. Diba naatay 4.86 mole of Fe sa ato ang given. Sakto? And then, ato ang gikuhang iyahang mole ratio. Sa ato ang equation, unsay nasa equation natay 2 moles of Fe2O3. Then, ang ato ang Fe, pila tong moles Fe dito? 4. Diba? Tama ba ko? Okay. Sunod, ato ang 4.86 times 2 divided by 4. So, natay 2.43 mole of Fe2O3. Karon ato man siya i-convert into grams. Before nato siya ma-convert into grams, ato asang i-identify pila ang iyahang molar mass. Pagkuha sa molar mass, pila may value ni Fe, pila ka grams si Fe. So according to our periodic table, ang mass ni Fe is 55.8. So, Fe2 man siya, naman siya 2, di ba? Tapat ni Fe. So, i-times 2 na to na siya. Kapasabot, duha ka buok ka iron atom ang nasa compound. So, times 2. And then, ang atong oxygen, O3, 3. So, katuluhon ang oxygen. So, ang atong oxygen, single oxygen is 16 grams. 16 times 3, 48. So, i-add na to ang duha, 111.6 plus 48. So, natay 159.6 grams of Fe2O3. Aha, man mo dapit na si Piat. Sige daw, aha dapit nga part. Imo ha, Emil, aha dapit na part na si Piat. Nakuha na sa solve na ako. Kani? Kani nga part? Huh? Ano? Ikaw, Lai, aha man ka dapit na Ano ba, koan. Murag tama akong mga numbers pero ang nalibog lang nako kanang Diri unsa may kanang ang unsa na ang pag-plaster sa solution kanang unsa may nako Kani sa mole ratio na to, sa ratio. kanang unsa may butangon sa solution kanang unsay kuan. Sige, so moto siya nakuha nato si molar mass. Kani 159.6. Karon, so gikan sa moles ato siya i-convert into grams. So sa 2.43 mole of FeO3, so sa isa kibalik ka mole,
na combined iron and oxygen, Fe2O3, naa kay sa isa ka mole bali ana sa kada isa ana naa kay 159.6 grams sa isa ka mole. So, ma-cancel out si mole FeO3, kani pod mole FeO3 ma-cancel out. So, ang mabilin na unit is in grams. So, after that, 159.6 times 2.43 moles. Mo din na, ato ang final answer is 387.8 grams Fe2O3. Wala na ako nasumpayan kay on space kaayo. Pero dapat, pag ibutang ninyo ang final answer, ang ibutang nila is 387.8 grams Fe2O3. Again. Maklaro ra ba siya? Pagsusulat sa inyong screen? Ako isa na po din sa group chat ang kani siya nga solution. Ako picturean ron. Question. Ani nga part? Sige, how about your letter B? Bea. B stands for Bea. What is your answer? Saan is number, letter B? Sa inyo answer sa letter B, ba? Ako sa ibalhin akong answer. In letter B, 28.8. Ay, ma'am, ano tong question sa letter B? Sige, sige. Kani. Kani. Sige, answerin ninyo. Dako na siya ang answer. Labay siya og 1,000 ang answer. Maka-answer na ka ani Bea. If you already have your answer, kindly say it or chat your final answer.
Nagdako man ni kayo na answer, ma'am. Sige, dako gyud siya ang answer. Ingan na ka akong answer, ma'am, or Sige, ingon na imong answer. 3,214.08 grams of iron. How about you, Emil? Pila man imong answer there? Ako manugsolve. Ano maka nga part? Sige, padayon. So, sa blasters di ay. No. So, nagsugod ta ni 28.8 gram. Oh, no grams. So, daw 28.8 moles Fe2O3. Then, ato ang gikuha ang mole ratio. No, pila ka buok moles of Fe2O3 ang nasa equation. We have 2. Then, ang pangutana, pila daw ka iron ang nasa pila ka iron ang iyang ma-produce o ma-use di ay. So, pila man tong moles of Fe dito sa equation we have 4. So, 28.8 times 4 divided by 2. So, the answer would be 57.6 moles of Fe. Karon, naka-moles pa man siya, so kinahanglan nato siya i-convert into grams. So, in converting it into grams, we have 57.6 moles of Fe times sa isa ka mole of Fe, natay, pila to'y value na to gay na? 55.8 grams of Fe. So, atong i-cancel out, i-cross out na to ang moles Fe, so mabilin grams